Okay, nandito po tayo sa intersection ng EDSA McKinley Ayala Road. Nandito po tayo. Yan po nakikita nyo yan. BGC po yan. BGC. Yan po yan. Papuntang Quezon City, Mandaluyong, Ortegas. Yan po yan. Ito po yan. Yan naman po. Ano yan? Rockwell. Rockwell po yan. So yan po yan ay northbound ng EDSA going Quezon City, Mandaluyong. Ayan. Ito naman po yan, Ayala na po yan, Ayala. Ayala po yan. Yan, malakas po ang ulan, malakas. Ito po yan, Ayala. SM Ayala, Ayala Malls, 1 Ayala. Ayan po, 1 Ayala, ayan po. Maganda po dito, 1 Ayala, ayan. Ayala Station ng MRT, MRT Ayala Station. Ayan po. Ayan po yan, EDSA po yan, EDSA. Maulan po dito, maulan. Yan, ito po, yan to po, McKinley, papuntang BGC, Market. Yan po yan, BGC Market. Yan po ay EDSA. Ito po ay EDSA, ito po ang, yan, Ayala Avenue po yan. Yan, Ayala Center. Yan po yan ang Ayala Center. Yan, 1 Ayala. Yan, Ayala po.